for Yamamuni Akwaba eba Melodies Podcast YouTube channel. So Mr. and there your first time or subscribing and click the notification bell on it. So we are our latest news be about one sa ebeka a branch ye be ekotinyam branch be na say assembly a idea recently make us a fan home parents and a better no subscribing and click the notification bell and I know that our screen so see na asem na beto ye ni mo amunim say asem no so ebeto ye nim so dia ye hwehwemu ni ehunu se asem na eye ne kre ansa na ye de asem ne be mamoa na ye de amamo abrantie bi a yate se ne din e de akwesi edu we ko de nyambra nsem bi achiefo na de bekwa circuit court ye kan bekwa circuit court dia na trese asem we esi e wo Ashanti region bekwa circuit court achi abrantie na tum for 22 years with hard labor. Not to say we could them for 22 years so we are Jumaden wobeye Jumaden na asemna wedding a nyambran sem 26-year-old a branch here and not to say we this nyambran sem bi na die esi ye ene say baby a wo moti ye say wo moti ben kuro bia ye fe no kokotro abodom edini na mambo ne ya mesremo fancheme na sa kuro yi ben be kwai nti ya na nkrofo refer to sakro ne kra se be kwai na akwesi adui de si ye ne se wakofa akola ketua tre se wakoto ne mo na akola wedi 3 years wetifo na akola 3 years mi hu ne ho akono senia wo abrantie wedi 26 akola wedi 3 tre se ata sesen ena tre se akola 3 woni ne beda na abrantie wo yo bia yese wo ye illegal miner wasanso yobia woye galamsey wati ase illegal miner tese woye galamsey na asem ni akosi adui die si ye ne se eye ni neighbors wo mo a woni omo eti one area a wo mo trust no na asem ne se akola no na wofo wo mo pie babo mo mpese wo mo de akola no ebeko ena tese wo mo de akola no eja akosi adui se ne nana epie sisi a ba ne nana enche wo beba nti yesre akola no hwene so emai na ne nana ba na akola no waye den wasanso asan na chi abafie na se ne nana emba entema yenso wanchi ye ba na tese ya beje ya de ena akosi edui ude huntumi akase huntumi ena akosi edui pene so eje akola no akola 3 years anka ho enka na beba ni trim se abrante ahyehye nyamabone se wodi bedi akola we inti waje akola no ena afei akola no woni inside or ono akosi edu ni dem nti ni nana baaye no ena ni nana te se akola bi su ni nana nso enim ni nana no wonim se wo su a senia ni su ete nti ate noise se akola bi su no hu se da bi we de mi ame nana na wate noise ni so noise ni efri akosi edu ni dem ena te se da bi ni nana ka sa asem we de da bi ena wo bora dem etiefo tese ne nana yi na taare tese ya bona deja a moja efri nase ese akosi edu na ede na ode ye me nana yi afi akosi edu na ogina ho ohun de obeka oba explain ohun sen akola ne maame ede ne maawo na o sha atare afi akola na isu ye bora wo dem a wo be mayi na trese wonso we yi watare yi akola yin so na trese wono nso moja ono so atare yi a moja ewo sebe ne Japan akola no moja ewo sebe ni baby ase ase me ni intine na akola no ne nana ne yem hye no trese se ne asem ni si ono kra na ase wo so ndae ne yem hye no inti police for kra de enyo mo ho no call first ehwa no wo fa ne ba no quickly within the call hospital say mesremu obi edi me boni bi odi aye me nana ni mesremu mo hwe no man bo na me pese ade boni bi abeto no na doctor phone so ye dan yankopon ase wo moje akola no hwe no na a doctor ne hwe mu anu hu se da bi akola no trese ya to ne mo na akola 3 years no ya to a doctor ne ye hwe mu no hu se da bi akola no ya to ne mo na eho ena trese ni maame muni abaaye wo muni abeti asem no call hospital ho omo beti asem no hu se da bi asem we de pan se wo mo beti na so na trese abedane
just say we be ka yen ko ye na efia asem efia we di efia da bi yen nya ne saa boni a wudi di 3-year-old girl there yen pene nti ho na just wo mo ba ya wo mo ko report Emma police station etiefo enye easy na police ni a ana detective assembly ekoton nsa no ye friend no ye friend Inspector Stephen Ofori ono so ye danyankopon ase asem no wanya ne se o kokwasa wo fa asem ne serious because wo hu ne se nanka eye wo no ankasa ne ba ene ye de ye na nanka obe ne den na singa na yete wo beti ayese police ni akoyese police ni akoyese into police ni no sisi and a lot of people don't even trust in them but police ni asem way there but fan the serious no ka say asem way pan there star ye be ya asem way ye de be court ni ye de be ko and asem no wo mo ye ya wo mo e de court etiefo na before sa we no kan no akola no 3-year-old girl no matekra say you see first hospital I didn't call no then na efan no first hospital or then call na private hospital na send ya na assembly no private hospital ne kra no musuru into a more refer no echo a Pramso government hospital because it was serious and I want de and more refer akola no call sa Pramso government hospital yi na ye chi akwesi adui initially no na wo deny oko police for answer ne be na oko police for ni ho na wo deny say wo wanyehwe na woko police for ne ho ense police for no bo ne hu kakra no na afei ni statement ma wo tro no afei wa accept say ne kre ya ade a wo ye ade doctor kra say wa ye na so no deny and ye ka say enti ense police station ho de minim udu ho a enti ni statement mu no na tell say wo no a wo ogitu mu say ne kre ya ade a wa ye na ye mfa ne bo ne enye den enche no awa no boka say da bi ye mfa bo ne nche o ena wo mo ye ya wo mo prepare no for court wo mo de ne court na wo court ne nso no judge na wote asem na no ye friend justice AWK na wura iti justice AWK na ruwe ena tell say wo convict no a sentence akwesi edui to 22 years imprisonment na tell say won koda efiase for 22 years na wonye adwumaden emwa Ghana na wo pie bioma wo hu akola wanya ne ho se wokoto ne mo na ana ode ne nsakra kokan wo biba no ono akwesi edu ya wedi 26 mi bisa no nanke ono ne ba e na chese obi edi ne sa adwume ya nkade na obe e ya sem bisa o nanke ono ba e na sebe obi edi ne sa anyambra nsem ya nkade na obe aden na to de bia ye ni abada yesa ebi mo na me blame akwesi edu no me blame akola ne so na wofo meka first send na nkrofo hu Ghana say Ghana de Ghana for sebe yeyese no sa ade na twemu papa ya asan first de wo bi beka say o Ghana de obetumi agya wo ba ma wo bi masa sisia no enti de ekoso wo Ghana sisia no nkrofo nti ana de AC wo Ghana na nse no nkrofo hu ana iti musro uko baby wo ba no we ko jana mo bi wo baba no we ko jana mo bi abrantia se bi wo siso se no we ko jana ma no unsro sisi Ghana ye hu mesremo wona mo kra no masa wo bi nya wo boni a wo be yo na sebi wo san so de won sa ko hye nenum wona mo kra no wo bi nya ya ran ko be ba be kaw wo bi nya ya wo nya ne hwinu wo nya ya kan ko be ba be kaw na wasanso ede wonsa akoshe nenum wo bia wo pese wo kaw o sanso de wonsa ekoshe nenum a den na wa wo hwa wo de beye wo inti mesre nipa bonefo adoso me the story bi bremo se Endra me the story bremo akola 6 years na wono ane ankla wedi 60 ni ankla wedi 62 ebo akola na ende akola ne nsa pro no ono nso ne maame ebeti yasem na ene wanwa because I say me anki oba fie ha oto nyama brenkola no oni omo sese me de na me ni so betumi edi me mba ne boni sei sabe wo ma di boni no ye ntro nto omo enim ye o obi a wo hu nenim a obeka se wo abrante we don't me ndi me sa wo ntumi ndi me sa dwumedie
na so ono ano de be ye o mesrɛ mo Ghana yehu do your best wo baba wo ko beebi afane ko wo ko beebi afane se wo bie ni wa wo behwe ne so ama fane ko ene se wo ko jana ma neighbor wo bi asebe wo na say there na se ni pakono de enye yaka de no ye no ena twese wo ma ni be ye na nka wo baba na nka wo be den mesrɛ mo nkola no at that age no enye obia na yeje omomo enye obia na yeje omomo mesrɛ mo pa ntitie for mo ntre mo adwen e wo comment box ni mu me da ase